Jorani kok panda nanya bagi nasing tongja kapon joto tathe buksong joto namsego তিনি jorani kok pandabo তিনি 9 তারিখ মার্চ 2026 সাল মারি তিনি সাল কতর কক তো দুই ফেকাং সমীর জরানি কক পান্ডাও পুজানো সারানি কলায়ো ত্রিপুরা হাসিনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা কলকাতাও এবা ওয়েস্ট বেঙ্গল দক্ষিণ বর্ধমান তিনি পরিবর্তন যাত্রানি পান্ডাও মানজাগি কক নারগি খা পশ্চিমবঙ্গ বসকাংনি বিধানসভা ইলেকশন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার নরনানি বাকি বিজেপি টার্গেট খাইয়ে গোबांमा চাল এবা এসআইআর नि सिमी सिंगै ताबुक जे अंक तामसगमो डिलिमिटेशन खायनि बा इलिगेल इमाइग्रेशन नर नाम हेकंबा चुकिलि खायमनि यागुलो ताबुक बिप्लब देव न आरनि प्रभारी सुनामै तमनि जराव मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा बताव थाङै ककपिरि तमनि कक्तमा आबनि बागे हास्तेव तिनि मन्त्रिकरानि कक्तमा खै तिनि बोबाग्रा नरक साइमानो जे त्रिपुरा हाव बोबाग्रानि फिल ताबो कामी कामी थाङै खायमानि बिसिङो जतनसे इम्पोर्टेन्ट नखा साइट नम्बर 60 नम्बर विधानसभा केन्द्र नाजी त्रिपुरा हास्तिनि जे कनो विधानसभा बा अभाइ कन्स्टिट्युएन्सी खागमानि बालाय इन्टारेस्टिं सिनि नाजी विधानसभानि 1 नम्बर हगाकै सिमना हगाय काञ्चनपुर के 60 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सी किन्तु टीटीएएडीसी नि जे 28 टा सीट तंगमनि आबो हगाकै 1 नम्बर हके काञ्चनपुर तिनी बुबाग्रा प्रदुत किसु देबबर्मा थांगानि तिनाय जे काञ्चनपुर जागानो ति बुबाग्रा हिरो कक सामनि तंगो जे काञ्चनप्रभा देवीनि बुंगिसे काञ्चनपुर उंगो काञ्चनप्रभा देवी आरो वाजि बसंनि करगनो किसा षष्ठी समिति हिनि तंगमनि आबनो खार बेनि कमिटि तंगमनि आ जागाव काञ्चनपुर तन जंगमनि काञ्चनप्रभानि बुंगै आ जागाव तंगमानि रगनो जेकुनो टाइम रहरपान मानो तनजागि फान मानो आबो महारानी नि खायरगो बाय तनजागि तंगमनि फियाबा ताबो गसिया आरो जेतामो अंको अनुपनाथ संरक्ता आबो बंगनि कायसा बांला गरनि बदल तंगो अंकाय बरक आमनो गसिया अंकाय बोबाग्रा तो थेकमनि त्रिपुरा सावनि त्रिपुरा सारनि फियाबा अनुपनाथ संगांकाय बोबाग्रानो कुटुगो बा सावो काञ्चनपुर गांकाय आबो श्रीकान्तपुर आबो बांगाली रगनि राजधानी हनि वानसगै बर कक सासाय दङ ठीक तिनि बुबाग्रा आरो यंग बोरो एसोसिएशन रगनि बागै कायसा कम्युनिटी हल तांनानि बागैनि हलंथाय कायनि बागै थांनानि हनि खानाखेन अनुपनाथ बिनि फेसबुक सुयुगा जदिও अनुपनाथ हनि बरक तंगमानि ब काञ्चनपुर तंगिया कोन जागा तंगतिया फेसबुक सिमि पेज सै दंता ब तिनि सैका जे मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी आगरतलाव फाइप्रुव राजबारिनि बेलुन कसम फुनुगै खादुमा फुनुमा हाय जोंबो काञ्चनपुर तिनि रि कसम बखरक खालायनाय रि कसम तैलायै बोबाग्रा प्रद किशोर देबबर्मा जे थांमानि जराव लामा कासुलायनाय बर थांनानि रिया लायनानि रिया ब राजानि जाथिंके लायनाय थुं आमहायरक तिनि फेसबुक सिकिरलायमानि भाइराल ओंखा आबनि यागुलनो बोबाग्रानो लामा कासुनो हनै बरं बिसिङो किसा वानसुलाय तंफानो फियाबा आबाहाय केबफान बरक करै फेसबुक सिमी आबाहायनो सिकिरि तंगमनि सराय सायमनका दिनै बुबाग्रा थांगै सगैका काञ्चनपुरनि आनन्द बाजार आरो थांगैनाय हलंथाय कायरिखा 4 कोटी टाका रां सबाय 500 टा आसुक जागनाय सीट गोनां जे आरो सनांगनाय कम्युनिटी हल के यंग बोरो एसोसिएशन नि नोवाय कम्युनिटी हल तांनानि बागैनि बुबाग्रा फियोगिरि मुंबाय बाक्सानो आरो रियां लुकोबो संरक बेलायखे खातंलाय बुबाग्रानो लामसगलायखा मोसालाय लामसगलायखा ताई केवबा हेन्डशेक खलायखा केवबा बनो स्रापसा मुखलिसानि बागै फानो मखल बायथां नायरेगनानि बागै फाइबेका बरक गोबांमा अबनो थुमितु पुजाक मांप्लिव जों जरानकक पान्डाव फुनुंनाय बुबाग्रा थाङिबो साइ खानारका जों जे सुक जरा निजिनि हाव निजिनि हानो निजिनि खालायनाय आसा जरातै जों चिनि फाइट थागलाक अ फाइट खायनि बागै नरनो थानसा नांगौ नरकनि अ थानसा तंमानि नजोंनो स्नामनाय कायसा अ हानि मालिक जों अ हानि नफां ताई बोबाग्रा साइ खानारका काञ्चनपुरेर मालिक के गाय तिप्रासा निबो चिरि खगलेमनि मांप्लिकासे फेकेसिन कफुमो नायनादि काञ्चनपुरनि केसा और तिप्रासा को तिप्रासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन
अगरतला में किसी ने बोला था अगरतला मालिक, कंचनपुर मालिक, ख्वायर मालिक। मैं आज यहां में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कंचनपुर का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। अगरतला का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरा। हम बंगाली के अगेंस्ट, बंगाली भी है लेकिन हम लोग तिपरासा भी है। तो कंचनपुर का मालिक कौन है? आप लोगों का आवाज में दम होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। कंचनपुर का मालिक कौन? कंचनपुर का मालिक कौन? ये तिनी काहाम करन खेनो आसक बयबाय सिक्रिजाकमानि लामा काजों हिनि सामान यागलोबो थां सबैका मुंसा केलं मुंकरै खाइनो YBA एबा यंग गुरु एसोसिएशन नि कम्युनिटी हॉल तांनानि बागै हरंखाय केमिनि पानावो कांचनपुरनि आनंद बाजाराव बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मानो नासिंलाइजाक गोबां मा ब्रुबसंनि लुकुरक बनो थांकेनो खाबाय खुबाय लामसगलायखा ताई बुबाग्रा बाय हेनसे खाइ जतनो खातुं मानि मांकलि ताई लबलायमानि मांकलि नुकजाखा बुबाग्रा जेफ्रुवो आनंद बाजाराव थांसय केनो खातुं जाकमानि लुकुरकनि खरां बायखै गोलैसाका कांचनपुर ताई कांचनपुर साबनि कांचनपुर तिपरासानि निबो खरां कतर बायखै किरखगलायखा बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मानि खरांआव खरां मिलिरिवै कांचनपुर आमचाइनि लुकुरक अ सालो बुबाग्रा दांसाव कक साकेनो बुबाग्राना लगिरलायनाय जतनो हाओ हा हलायखा इओ इ हलाय फरायासक लायखा लगिओ तंखा आगिनि मंत्री मेबार कुमार जमातिया TTA एडिसिनि EM बबरंजन रियांग MLA फिलिप्स कुमार रियांग ताई EM कमल कलयनो खबै रायमे बेलिनि MLA नंदिता रियांग न खबैनाय आमचाइनि तिप्रामथनि जुदा जुदा आदं रक अ सालो बुबाग्रा TTA ADC एडमिनिस्ट्रेशन बाय 4 कोटी रां सोबाय तांनायनि बागै खरंथाय कायमानि यंग गुरु एसोसिएशन नि नोवाय कम्युनिटी हॉल न फियावगे रेखा खरंथाय फियावगै ताई खातुंमानि बिसिरकै लुकुरक बबो हेरन लामसंनाय बाक्सनो बुवाग्रा साका नरक तुमुनो आनो लगिरिखे आं आनि लांमानि पाइथा खामा रहर तंसाक जराखै चबाक लायखानाय तिप्रासा दखनि बागै हिनि कक जोखा ताई जे बुवाग्रा थांनानो किटिंगै फेसबुक रगो रिकसम फुनुगनाय बनो ताई तालाय रेडि हिनि रगो सक्रमनाय रकनि मोखां नुकजागलिया दिनै कांचनपुरनि अमांकलिवो है। सबसे पहले फिलिप भवरंजन, यहां में कंचनपुर में आनंद बाजार में बुबाग्रा नहीं, हा बागरा, राइट? हा बागरा, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। कॉकबरक नहीं, काउब्रू। लेकिन एक चीज तो पक्का है, थानसा मीन्स थानसा, तिपरासा मीन्स तिपरासा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहां में पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूं, राजनीति भाषण देने नहीं आया हूं। सबसे पहले आई वांट टू से बेलाइनो हमबाई टू YBA। आपने हमको यहां में निमंत्रण किया। मैं कल दिल्ली से 3 बजे सवेरे सवेरे मैं दिल्ली से प्लेन एयरपोर्ट के लिए गया, वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से गंडतीसा और मैं कंचनपुर। आज जो आपको चाइनीज बुलाता है, कमल सुहेल तो यहां में नहीं है PM, लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड, इसका टेंडर आप निकालो, YBA को दो। और सिर्फ आपने YBA का मलसोय प्रेसिडेंट, वेर इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब, आपने सिर्फ ग्राउंड डिमांड किया है, मैं फ्लड लाइट भी लगाऊंगा इसमें। और नेक्स्ट टाइम उसी ग्राउंड में जो आपने दिया है, उसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल मैच करूंगा, मैं खुद आऊंगा, रात में मैच होगा, फ्लड लाइट होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। लास्ट में उसी पार्टी में ज्वाइन करना जिसने हमको कुछ नहीं दिया, जिसने हमको थकाई किया, वो अपना गरीब लोगों के संग विश्वासघात होगा।
सो यहाँ में जो यंगस्टर्स है, आज मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इतना यहाँ में बच्चा लोगों को देख के, अपना बुमा को देखकर, अपना बुरी को देखकर, अपना सेकला सिकली को देखकर, आई वांट टू टेल यू प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, रीजनल प्रेसिडेंट, आप तो अम्बासा से आए, हमारा रियल फाइट ना, अधिकार को लाओ, तिपरासा को गरीबी से उठाओ और तिपरासा को तिपरासा में त्रिपुरा का मालिक बनाओ, यही हमारा रियल फाइट है। उस दिन अगरतला में किसी ने बोला था, खबर ताते बुकुक चों हके नor khana kara serai serai buwa grani kok kai bo kajol puro jepro chung salsale o hani malik nai tangka sung thansa tongna nangnai a kongron sai khana rakha parika TDA ni election ni date saklaya ko voter list final bo saklaya ko tai election commission of Tripura no je Supreme Court ni saklai jakbani abono puito chaoino তিনি CPIM রক বরনি ক্যান্ডিডেট সাকলাইখা এডিসি ইলেকশন नि बागै যদিও এডিসি ইলেকশন ন ও যে তাবক সুপ্রিম কোর্ট সাকলাই মানে আপনারা বিশ্বাসাওই CPIM রক তিনি ভোটার ক্যান্ডিডেট লিস্ট কারিমানি ক্যান্ডিডেট লিস্ট কারিমানি বিসিংও 28 টা সিট नि বিসিংও 27 টা কারিগ রাখা তাই আর বিসিংও কটাল মামাং ন বরক বুমুং রখা কচাম বিসিয়া তিনজন আছে তিনানো তাই কচাম মানে আই বাসা জাকটা হিংকাই mas mara wo kaisa borok candidate riako tabuk bumung saklainai tai je sekangbaria bumung saklai mani bagi tini press meet kainya saklaika unko CPM ni barja manjak spokesperson manik de toi tongkha LP Jitendra Chaudhary bo CPM ni hase tangphang borok saklaika je 27 ta je sito arn bisingo damsora jompuyo ke Barendra Riang Katal borok agi base ko Kanchanpur ke Ramakanto Nath abo Banglan unko 10 ni reserve seat arbo Katal Rajakha Masmara Surya ko Korom Sorao ke Sadon Chakma Katal inkai Demsara Konsora ke tama Badar Bhum Halam abo agi base jak Samonuo Khushiram Tripura Katal Monuo bo Rahul Das আমার কিন্তু রাইমা বেলিও সুমতি রঞ্জন চাকমা গন্ডাসরা গঙ্গানগর দঞ্চা মণি রিয়াং তাই আশরামবাড়ি হালাহারি ও করিম দেববর্মা কটাল কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটিউন্সি অটল দেববর্মা ববু কটাল আগিবাসে এখো তেলেমুরা মহারানী ও রতন কিশোর জমাতিয়া ববু কটাল আগিবাসে এখো রামচন্দ্র ঘাট সমরেশ দেববর্মা কটাল আগি base ekho mandi pujo deborma bobo katal agi base ekho jirenia orara sar deborma bola agi base jak CM ko jak simna tomakari o omulyo deborma katal agi base ekho bojong nogor wa ki nogor sonti deborma katal agi base ekho engkai pekwar jala jonogor brojolal deborma katal takar jala jompu jala obo benilal deborma katal amtoli golagati o birinda deborma katal bagma o omrita sadon jomatia আগিবাসে যাক নতুন বাজার মালবাসাও মগেন্দ্র রিয়াং ইনকে মহারানী চেলা গাঙ্গ অব্র আগিবাসে যাক মামাং হারাদন জমাতিয়া অম্পিও পৃথ্বীরাজ কলই অবকটাল আগিবাসে এখো বীরচন্দ্র কলসিও নরেন্দ্র রিয়াং আগিবাসে এখো কটাল কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর পরীক্ষিত মোরা সিং আগিবাসে যাক পূর্ব মোহরিপুর বোরাতলি ও হংকাঙ্কায় বরজুং ত্রিপুরা কটাল আগিবাসে এখো তাই শিলাসরি মঙ্গন করলো উচ্চা থই মক ওকে অব CPM নিব খাতে বংনি বুমগো সাকলাইখা মানিক দে অবন ত্রিনাইতে কিসে কক সাওয়ানো কক দাঁতে দাঁত কষে লড়াই করে যাচ্ছি। এই নির্বাচনও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা বলবো নির্বাচন কমিশন যেখানে আছে স্টেট ইলেকশন কমিশন, তারা এই নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্টেট ইলেকশন কমিশন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে এই নির্বাচন সম্পন্ন করুক এবং সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন আমরা যারা স্টেট ইলেকশন কমিশনের কাছে দাবি রাখবো। আর সঙ্গে সরকার যাতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে গিয়ে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে, যেটা অতীতে বামফ্রন্ট এই ধরনের লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট স্বশাসিত সংস্থাগুলির যখন নির্বাচন হতো সেখানে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে, যে সরকারেরও দায়িত্ব সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব যাতে পালন করে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, এটা আমাদের আবেদন থাকবে।
আমরা আজকে প্রার্থী নিয়ে আলোচনা করেছি, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বসেছিলাম। আমরা প্রার্থীদের তালিকা আপনাদের সামনে পরে শুনিয়ে দিচ্ছি। সে আসনে বারেন্দ্র রিয়াং নতুন প্রার্থী। দ্বিতীয় কাঞ্চনপুর রমাকান্ত নাথ নতুন প্রার্থী। মাছপাড়া আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য রেখেছি, এটা আমরা আজকে ঘোষণা করতে পারলাম না, আমরা অপেক্ষা করছি, তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত হলে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। করমছড়া সাধন চাকমা নতুন প্রার্থী। ড্যামছড়া কচুছড়া বদরভূম হালাম পুরাতন প্রার্থী। সামনো কুশিরাম ত্রিপুরা নতুন প্রার্থী। মনু রাহুল দাস নতুন প্রার্থী। রাইমা ভ্যালি সুমতি রঞ্জন চাকমা নতুন প্রার্থী। গন্ডাছড়া গঙ্গানগর ধনমণি রিয়াং নতুন প্রার্থী। Hingga kapan ada buksong norok CPM ni kandidat tuan tu saya kenal kan bor gabno saya jangka manik deh agi menteri. Tahu yang bumung man kan keno ayang simna to makari am sayo kandidat dosanai omilo deporma tini jebong ni high level ni bekhati saklai jakma bai bumung saklai jak matrono heza marawo rally khlainai bur dodi chekha atra mariwo ni khorang ti salai kya logio agi ni MBC kumur de wan chomro to एडिसिवा जों अजागानि खोप्लायङै थांमांखाय जों जनगणनि सेबसाबनो गाहामखै रिनाय ताबुक जे सरकार जे प्रशासन एडिसि प्रशासन दुर्नीति टंमा दुर्नीतिनो बन्द खायनानि बागै बरंनो मा मेसेननाय बरकनो चिने जारा पारानि बरक असिमना तमाखरि केन्द्रनि जत बररकनो सिक्ला सिक्ली रंनो चाकरिनि व्यवस्था पक्कु बुइसावे आकय टंग खसां टंग्रिवे आकय अ राज्यनि गणतन्त्रनो फिरगितुनान बागै चिने आने एवं चिनि पार्टीने नासिकमो tini no nin bung saklai jago tini no obo cikon sarele tamungi borok omsugnan kelai na segang bare sab jaga na sab jaga asum thata चिना म कोनो साप जाग्या हठात केरे तिने पार्टी राज्य कमिटिनि मिटिङ नंगै आकय कैंडिडेट साक्लाय रिमानि बागै जों हठात गयै साका 3:30 समय जों मिছিল कायसा खायनानै आबोनि बागै हठात कै खबर मान 3टा जों खबर मानमानि बागै आसे फात्रा जों आसे बरक जमगैनालिया gai tem borok tango अबयसय दङ bus kango kotor bufur ogo nai जों आमा पार्टी आसुकै जों थिखायनाय चिने जे निर्वाचननि कर्मसूचि जों जखन नाहानाय जों बिराट आकारे जों अ जागा जनसभा नाय मिছিল नाय मिटिं नाय আর বিজেপি রক সাও 28টা ত্রিপুরা মত সাও 25টা নরকলে বসে আশা সাগারে जों सुस्थभावे जुदि भोट दोनखाय जों गोप्लायनाय जों एडिसि प्रशासन जों चालगै माननाय जों थांनाय फोरबो जों एडिसि प्रशासन चालगै आकय चिनि जे एडिसि प्रशासन चालकनाय रक गरै रकनो सादिवै नक टाङै दिव गरै रकनो नक बागै दिव ओ ताबुकनि हाय मथानि हाय एमडीसी ईएम रकनि पुलिस तननिन बागै 2 ताला 3 ताला चिनि एमडीसी नाय एमएलए नि ईएम नाय रक कुनो दिन आमतै 2 ताला 3 ताला जनगणनि रांना हावै आमतै 1 लाख एवं बरक रोमानि स्क्रिप्ट जे सानै आकय बरक नरै परै खैयाकय एडीसी प्रशासन नि थानि जे क्षमता तमा बाय एडीसी प्रशासन जे रोमानि स्क्रिप्ट बाय जे क्लास 8 जरा जे स्कुल टंगा आई स्कुल लग बरक इच्छा खायको रोमानि स्क्रिप्ट खायमा खामो किन्तु बरक कक सिमिनो कक बाय सामुं मिलिया बरक नाय जों हायकाय कक बाय सामुं बाय जों मिलि दिनाय norbo roman script no khaje ble जों जनगण जा सानमा आबोनो रिनाय जों जनगण बाय एकमत जनगण जों जे सानमा जों आबोनो न प्रायोरिटी दिनाय थानाय पवित्र सरकार भाषा कमिसन गठन कायाकय पवित्र सरकार साइक्लांका belai keno akromanatok kaisa kongar khatini omino teporma bo simna tomakari o candidate man mani yagulo bo tumuno lukuro kahamke kiri korok kiri khai bot dekhe painai tai tumuno CPM sorkaro phaigyanke ti prasarno borni man thairenai roman script da sinyai sidi
বাংলা বাইয়া সিনি সিদি টিটিএডিসি ও তাবু ফান্ডবান স্ক্রিপ্ট লাগা চল খাইমে আপনি রগ সাকা আবাহাই চাকরি নাই রক টংমা কক সাকা তাবুক ফিয়াবা সিপিআইএম যে জাগো আসুক ক্যান্ডিডেট বুং বরখা কক পিলাই bo tongkha angke busuk agok jak এডিসি ni yangke vote ni din bo saklaya kho final voter list bo saklaya kho ke ajoron borkhe hai ngi tong nukulugo tamo karon tong imano bori ukulugo bo ngi mano borok sekang baria candidate roi phunungani bisingtei je ruling party no challenge khlai phunuka iko jongle tiar iko lukurok no phunuka jongle tiar tabuk sarkar nang se vote khaidi phiaba oro BJP rok no phunugui uskani khema hai ba romnari phunugui tongkha je jongle tiar nor se tiar da ge nor bisingo sin bisle kok banglaya nor le kok da banglaya hai keno tipra motha bai je tabuk tipra motha te disio sarkar ble borno phunugui tongkha BJP no phunugui tongkha ge BJP rok kono karone leri de khangka ke leri de thung aro CPN ni loss korei কিন্তু বরক অব তিনি ফুনুক মানি বাই নরক বুট লেরি থুং উসলুরিত লাং থুং SIR নিপানো উসলুরিত লাং থুং আফরুং কাকাই তিপ্রা মথানো আন্দোলন খাইহানে CPN নিকো নাসি যাই করে বরনি বিসিংও অবাকে দেব চাল রানি এবা নাংলে রানি আমাই ব উকলুগো উদ্দেশ্য তংমনো কিন্তু ইনকো মিলক খাইং দখাতা তাবো ইনকো সরকার তাম ইনকো দা কাকে CPM কারণ ইলেকশন খাঙ্কে বো চিনি ক্যান্ডিডেট টিয়ার ইংয়া হাঙ্কে বো নন সরকারি সি দোষ হনে ফনুনা বাগৈ কারণ ইলেকশন ইংয়া বো ইমানো SIR নো ফনুগৈ তাবক সরকার খুব উপরাষ্ট্রপতি ও ফাই থাংজাক SIR ইংই ফানো মানো ও SIR ইং খাঙ্কে ইলেকশন স্লুই পান থাং মানো গো স্লুই থাংরা থাং কাঙ্গাকে BJP no teo pressure nani bagay no bortini votera tamo candidate saklai mani henibo keu rasi de tui sijar sai tongkha tai borok ngake da sarkar ke milok ngi tongkha da sakatei kalaibo milok no tanjangnai da no tola toni milok khiklai ribo milok tanjangnai aba kaisa halogo chegirikha o je candidate de mani bisingti phiaba tini tipra mothani kaisa social media rogo viral ngi tongmani ko candidate ni list ngkho thok hai khlai hinai phiaba abo tipra mothani bisingono jemon Rocky Mora Singh borok Facebook rogo sika o BJP IT cell ni chalse tipra mothani siklarokno orai pore khlai na bagai je borok ni bumung grei borok to BJP ma thangsinai BJP thangna wan sunai omhai wan songurna bagai se obo chal obo tipra motha sokogyako amhai kono list nei rogo sei tongbaikha ingkai tai tipra mothani netarokno bokha sbaina bagai BJP rokni chal hnibo hingka tanma je borokni bumung aro korei borok to bokha mithik sinai ingka abhai hinino sei tonglaibaikha tipra mothani netarok fake kaisa viral ingmani bagai candidate rokni list ingkai tipra motha candidate list saklaiako ingkai khabar takte bukhokchong obong kakai ang saka CPM ni candidate tai tipra mothani candidate no tui kisako tabugan ya phaw tongmani ingka to tipra motha bo rally khlainai Bisramgonjo amchayo kaisabo বিরোধী দল ni borok korei khlaijani bagai বিরোধী শূন্য khlaina bagai tini thansa rally khlai phunuka YTF manjagikha CEM Purnachandra Jamatia tongkha aro arni ko MDC rok bahaya tongma Shankar Deborma songrok tai Chorilam ni block president Buddha Deborma songrok tai YTF ni central president Suraj Deborma songrok rally khlaimani bisingti bike 10,000 rokni salaikan Beskangni TTAADC songbari no regei turuk bike rally lukothum panda abahai tabok amsai regei khlaiai tonglayo joto political party phiaba sekangai tongo tipra motha tai BJP ni bisingo Chorilam constituency ni block president Buddha Deborma tai tongkha YTF ni central president Suraj Deborma na khoboi Bisho Deborma tai Nondu Deborma suro borni osalni bike rally o 10,000 sek bike khaini nei sai khna laikha Nondu Deborma song tai tinini o rally no fake nari chengirikha CEM Purnachandra Jamatia siklarok ni bisingo belai khatung manuk dakha o bike rally no kitingai tai beskangni salo chongbari o বিরোধী শূন্য khlainani naharmungti Bisramgonjo lukorok thansa khlai tongo hnei sai khnarka YTF central president Suraj Deborma song
Ini je baik rally songsa sama borok sini songsa sama borok tangi paine ar bus kang ni titi edition song mereng nasi kita omong kelajak kisah saya kenal. যতনা হামবাই সিনি যত মিডিয়া সং ন তাই নর সময় পাশা তিনর করং ফ্যামিলি বাগৈ তিনির সং সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট বিসিংতি কাইসা থানসা বাইক রেলি ও থানসা বাইক রেলি ও সং তাবুক তঙ্গ যে থাইং খাংকায় মংখা দেওয়ান বাজার যে দেওয়ান বাজারনি প্লেগ্রাউন্ড অরন সিমি চেংজাগৈ সং সিনি সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্টনি যে ডিএম অফিস আগজরাকাই সিনি বাইক রেলিং জানাই কারণ সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্টনি বিসিংতি সিমিন মই একেন সিনি চারটা ডিস্ট্রিক্ট খবই তিনি সিপাইজলা খানা সাউথ তাইনি দিন খোয়াই তাইনি দিন ওয়েস্ট তাই বসকাংনি 14 তারিখ হাंकाय সিনি কাইসা মাস গ্যাদারিং তং সিনি খুমলঙ্গ অবন নাহারিন অবন কিটিংগৈ ন जों তিনি সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নিঙ্গৈ जों তিনি আর যত সিনি ইউথ রক সিনি ওয়ারিয়ার্স রক সিনি সিকলা রক অবন যতন হামজাগৈ ববাগ্রান খাফুরজাগৈ থানজানি বাইগ্রেলিও ফাই যতন সিনি সিকলা মানজ ফাইমেন বাগৈ অবন নাহারবং যে বসকাঙ্গ টিটিএডিসি চংবারি abo tipramothani chongbaria abo yakha tipramothani naharmung simia o buskani chongbari ingkha sini tiprasani survival yakhaba je titi edition je tamni bortoman mukhyamantri je দখল খাইনানি সামানি ন আমরা কই যতটুকু তিপ্রাসা আছে তোমরা কখনো দখল করতে পারবে না আমরা দখল করতে দিবই না আইছি আমার নাসিরিন जों তিনি ও থানজানি বাইরেলে जों তিনি সিনি ত্রিপ্রাসান যত ত্রিপ্রাসার ন जों কাইসা মেসেজ রনা বুজং যে जों বসকাঙ্গ টিপ্রাসান কপ্লাই ইংগৈ এডিসিও ফাইনাই আবো নো ডাউট যারা 28 মাংনাই বরক 2028 কে বরক বিদায়ং সিনাইছি যে 2000 তাবুক বরক এডিসিও 28 সঙ্গে তঙ্গৈ রক 2028 হাকে বরক বিদায় হাইছি সুজা কক পরিষ্কার আবন নাহারিন আমলে কিটিংই ন তিনি সিনি টিপ্রাসারক সিনি সিকলারক খা থनै বুবাগ্রান লগিরবৈ থানচনি বাগরে লিব যতন ফাইমান বাগৈ আমহাইনো কাইসা মেসেজ নানি মুচঙ্গ এই হাওয়া o hawa ti prasarana tasya oro rule khaine bagai tabu yang TWF ni bakhakti bahaino mia atkari marso international women's day palaya tongmani yang pali yang mani bagai tini palaya khare likhmani bisingtei 24 ramchandra gato MLA Ranjit Debormani manjak mumbai tai TWF ni joda tangkra dong jokchongni manjak mumbai ke rally khlai mani nahar mongo বসকাংনি টিটিডিসি ইলেকশনও লোকরকনো থানজাও ফাইবাই দেনিবো কবঘ তাই ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডে বহাই পালাই মানি নকজাখা অ মাংকুলিতি রেলি খাই যাইনে রামচন্দ্র ঘাট TWF ni থাকথার মুম্বাই তিনি মাস রেলি খাইজাখা বসকাংনি ইলেকশনর গই ক্যাম্পেইন বো খাইজাখা পান্ডাওথি মানজাখা আমথাইনি MLA রণজিৎ দেববর্মা তাই ব্লক প্রেসিডেন্ট অলেন দেববর্মানো খবই সোশ্যাল ওয়ার্কার অপু কুমার দেববর্মা তাই TWF ni juda juda adongjuk sungrok मिया 8 तारिख मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे सालनो जों मिया आलका पुरगाम तमन बागै पालायमाया एकाय ताबुक जों तिनि 9 तारिखो अ आंतर्जातिक नारी दिवस न जों तिनि अर मोसांग्रि पालायनानै थां तंगो तिनि रामचंद्र घाट TWF एकाय अमो सिमिया जों तिनि अर रेली खायमन ताकायसाकाय बुसकांगो संगमारि तंगो अ संगमारिन बाकायसा कैम्पेन एकाय तिरिकाय जों संगमारिनि कैम्पेन दिगा जों याकं रि तंखा एकाय तिनि जों ब्लाइखैनो तंथगो तामने एकाय तिनि जों अर गोबांमा अर सत सत सिनि TWF नि नेतृत्वनो तयै बा सिनि वारियर्स संनो तयै जों अर रेली खाने थांतंगो एकाय म सिनि ब्लक कायसानि एकाय आगामी दिनो बा जों अर खायनाय 11 तारिख मार्च सकाय सिनि अर बाइक रेली उंगनाय सारा सिंको डिस्ट्रिक्ट निनो तयै जों खायलेन वानसक तंका बुसकां साला बम हेवानसक तंग एडिसि तंग मारियाव कप्लाय एडिसि सं मारिवा जों कप्लाय सिमिया जों आगि जिदि मान आबन से गोबां सीट तुबि जों क्षमता फायनाय अब एकदम क्लियर थाका कारण सारा तिरपुरा ताबो एमन उंखा जागा जागा गोबां बरक ताबो टेबो बुसकां साला जयन कायनाय गोबां जागा ताबो जयनिं बखाय तंग बुबागरा तिनि कांचनपुर थानामति खाय साल बुरुम न जों थागियावै जत्त जागाना चिन MLA मिनिस्टार MDC EM रक जत्त जागाना पान्दा खाय लुकरकनो सिसारि तंग तामनेंकाय दफा हानि बागै चबा खानेकाय एकमात्र लामा এবং বুবাগরা টিপ্রা মাথা তাতে কেসে টিপ্রাসা একর
সামং থেপাজাকনাय গ্যাস মামু সংগ্রাই পানি গ্যাস aboni message tabuk ngko phaya ko tabuk jaka chin kajjo kori khane no bagai কিন্তু দিল্লি গভর্নমেন্ট ngko ওয়ান সুবি তঙ্গ বুবাগরা কক সালাইকা হয়তো বুবাগরা লোক পান্ডা 14 তারিখ খুমুলঙ্গ অংনাই অ লোক প্রথম পান্ডাও না বুবাগরা ঘোষণা রিমান্তা ও जों তিনি ম और চিনি পদ্মবিলনি পেট্রোল পাম্পনি হইতে চিনি কাঞ্চনপ্রভা দেবী হল যারা থানাইতা তাতে কিছু সুমুং সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা মানে স্যার মেম তাম নেতি টি প্রোগ্রাম প্রজেক্ট হিমত হামবাই মিডিয়া তাকো সংনো পাইপ্লে হামবাই মারি সবানি জিবাই মজারাवना रक बाय मालाय मानि ताइ कुरुं मानि नाति दालाय हामबाय मारिगो तिनि हिंताय मिया थानाय 8 तारिख नि बिसिंगो सिनि कायसा बुरिरंनि yok sama din ba burirok sacrifice खायजों मानि दिन मा बुरिरं अधिकार मा मानि दिन हिनै मियाव कायसा दिन जों पालन खायजों मानि आबो किटिंगै न तिनि उरो जत्तो चिनि बुकुक संबाय कायसा लेरि हिनैनि आंबो एसे एकजन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट होइनाय चिनि एमएलए गरं गोनां सार रनजित मा आं इनभाइट होयो आबोनि बागा आं उरो तिनि खायगा जत्तो बुकुक संनो लगेरि ओइ ताइ सकजानाय गेस ताइ सामुआव थेफाजानाय गेस रमदे माबा संजानाय गेस या गारि पेट्रोल माने अटो चालजानाय गारि चालजानाय गेस आबाहायरक जेतिखे दाम बारिवि टंका ओखेबो मरगि टंका सुमसा आबनो सेजाबै ताइ ताबुक जे इउनाइटेड स्टेट आमेरिका बाय सेबजागमा बाय मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि सरकार साकबे दुगि रेखा आमेरिकानि थाइबो ताबुक मिडल इस्ट सेबक खालायथनाय रत्न भारत दाति गाहाम करखे तुमनानि सानै तिनि हिमपत ताइ खरांति सामानि पान्डा संचालयखा CPIM त्रिपुरा बेदेक आगरतलाव तिनि पेरारे चमनिबो पुजा रैली अमन परे खरांति सालायमानि पान्डाव जितेन्द्र चौधरी सं मोदी सरकार बेलाखे सेजाका ताइ आमेरिकानि थानि खरक बममानि ताइ आइंगो अमेरिका हाय बुनि देश सेकनै बरनो हामजाकमानि बागै बनो जाजि आंगै खरांति सालायखा जे हाफां फादार बनो CPM हाजो तांफां जितेन्द्र যে 10 লক্ষ বের হয়েছে এই 10 লক্ষের কুকীর্তিতে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপের ইংল্যান্ডের রাজকুমার এদের পদত্যাগ করতে হয়েছে কেউ কেউ জেলে গেছে এরকম একটা জায়গায় সারা পৃথিবী উত্তাল ক্ষুব্ধ সারা পৃথিবী তখন এই জল্লাদদের এই নারী বিরোধী এই সমস্ত দুশ্চরিত্র নায়কদের ফাঁসি হবে শাস্তি হবে তাকিয়ে আছে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার দুর্ভাগ্য সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করার রঙ্গমঞ্চ আবার সেই ইসরায়েল তার রাজধানী তেল আবিব ফোন আসলো আমাদের দেশের
স্বঘোষিত বিশ্বগুরুর কাছে, ভাই একটু তেল আবিবে ইসরায়েলে আসো। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী গত 25 এবং 26শে ফেব্রুয়ারি তেল আবিবে গেলেন। যে ইসরায়েলে অতীতে এই বিজেপি সরকার আসার আগে আমাদের দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী, কোন মন্ত্রী সরকারিভাবে যাননি। নরেন্দ্র মোদী আসার পর যে যাতায়াত শুরু হয়েছে, সেই ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর সাথে গলাগলি মাখামাখি, আর ইসরায়েলের পার্লামেন্টে গিয়ে বক্তৃতা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। Kapangni tabtai bukuk song tabuktai kese belaike o jarawo nang sugi tongmani kok tuma mandri patni bazaro diesel bangki sane manyangi bulai mani pati mungo kok phiroka bullet ni boma dinarani deborma bo dugan sebai jagnai sojoli debormani kok silchamano ereng hrei saka tai bini rajniti career no daun khiklaina bagino o chukli kok sut saka nei bo kok phiroka Pati mungo sojoli deborma kok silchamani puya khanawai nei begradi chiri tiri ni mangpliwo je sojoli deborma patni bazaro diesel phalo petrol phalo tai beser joag no phalo no kok silchaka to phano diesel bangki reuma sanei resa ya bagini o pati mung tongkha abo srai sojoli deborma no thana baben sausung do karon duan khaisana जों thana kai kongma saujo to bani ব্যবহার kamkai kongma sawo ngai borok nirakai thanga 11 mo honni salni da honni budbani kak okok budbani kokta ngai sa di poro ang khai nogo thanga nogo phai nok ni phaiei akoi gi peking no khai tung जों dukan gi bro phalbla ga puro oni chau oi kan chalan bu mung simon bla nang ta mano dukan ungko diesel bagi sanma rohya ni chau ngai hai जों diesel bagi phaya babsa khlai bo जों diesel bagi khanya ni chata ata hoya ga bin ta kun kok sikri kya sudo diesel ni problem prothom kaino thanga ga joang bo kya nang dang na kemi sa ga ham ma परिस्थिति o kore bin ei sehara ga thangai se dik thangai nok ni rod na hayo rod na hara samnahara bana hamaka jeri deborma bo parang ga bono bullet no ga wase nok ni rod na hare yang anchalan so osimo nang hola nang ga bisilai tong nang an diesel baki hoya angkhor angkhoni pura direct dukan bisingo hapka dukan bisin hanga am gi pegin khai tong dom are ta ma kokse babsini ama jongno no diesel baki hoya khain de jong nang rod bai phafai bujang ne joto customer bai jong diesel baki jekun mani baki hoya khain jong phafai bujang na kalai khina an saga apur bai ga apur pai ke bim babu so mana khai talang ha ga kai ama an dino ko jong hamkana han dong are bo kombes ama ba onglai no something hni wan sugui pai pai khanga ta ni di porong ga bim babu dukano phai an logini no oko warning ri kalang thango dukan off khai thane or ning dukan tar de tabung simne get out ni chau sob sane seba ba borun deborma e bo jeri ni bufa oko chawo na jinda ning ngota pasaita busai oko simon nang ta ma auda se hedam dari puno mane kunu boni kunu kok kri do reason am hayu ka jana communication ji kri aje ang mane problem ni kok kun kri am ti ro huni ka jana ai to ngai chung kon man saya ngai miya ka baba henga kisu sarkani ngai amo payment pore ngai chung kaham kereng ke tong lagi committee janu lagi salanya kuna hne borong miya ngai direct dugan kya nang hai usi no kiriya ne usi no dom kirika usi si pakok jaga ulo khai usi sasung control khai me ngai yang ni staff no bong ma sahoka phai kya ga hopung chini dugano duty ma khai borok sungno bono ko police ban ma tuni kya sungmo kiri khable thana bising habai ponjose sungno attack khajo ga nang dugan mane kun dom baba sini dugan mane oden kama khasine rangbo 30,000 hai mato kama kha sinor sung price mo nyama hagi kalang sung du sin dugan mungsa pon ngi agi bo ambagai Noro khana ka hike sojoli debormani kok silchamung yang sojoli deborma bo silchaka satani horo
go dinarani de borman no ko tong to yo rabar sikok ni ro ko to go tai ko ya kok song o nei ulo ko ya lamya basla phai abahai dugan rot subayo akor ko ma silchaka dugani 30,000 rang tlangkha tai phalno gi dami mani rok kmakha nei thanawa habu ba hayo bukha ni ro kok silchaka phiaba aborok bebano ereng kok tatal ninyo saka kok triprano pati mungno ti sanani thangai dinarani deborma tini tamhimba kok tripura সাইট কাইসা সিমি নিউজ ফোন গিয়া মেনো তিনি দিনারানি দেবর মিয়ানো ও সজলে দেবরমা সং নিউজ কে ফাইকিয়া হাইপেন সাইট কাইসা নিউজ ফোন গিয়া নরক খানানি বেজি হেনিনো তিনি দিনারানি দেবরমানি ব কক না হারমানি ব খানানি গেলি ব হাইনো কক ফিরকা তিনি abo ba bongni dogano tamo bose ke rangtong dogan si jaga thamo guse borok site kaise ko basa lai kobang ma borok tang tang lai ga aro ki bongni rangki dugan buk sawo da kalang thana ba borok si sagia bahai kele bong je nuk mani borok si sagi bahai kele dugan kuni mani khoka ba abo rong ka pura mitha অপমান অব আনি ইমেজ ন খারাপ খাইনানি নাইयो abo to jahate tangkun korona bang খারাপ খাইনাইয়া anabo খারাপ chini kono খারাপ খাইনানি tangkun bese kami salo jeng tonglai thana nangnai karon bumo bu hana angma babu hainu go bin babu no bele sing respect ri cholibo baro bahanya ro ma dera o somoyo ma dera layo আচ্ছা ওর কাহে কক টংখো যে ডিজেল ফালাই নরক যে আগি রগ বড়া পাইলেই টং বাকি রগ নালাই টং আগি খেরে তাই ব খেব খেরিয়া নি হিংকাবা tangiriya abo to saiman thangriya bobo hamisa na diesel phalo chuagro phali tongo diesel petrol joton manthob tong bin dukano grocery jinis sobo maning tongo cherai ro baran thangi paile yo ako ab kheli gel da abo public no saiman chinai abo ki legal da khai tongkha unlegal da khlai tongkha apni songma dumi bo apni song bichar khai na ju abo ki legal dang tongkha na license ganang da na ki license kore suagro phalmani sing to nuk jago kaisa counter manani hingkai onek ko khlai ni nango policy gom to counter sarana au bahar bisingo chini para bising rong bazaro to phalayo akolayo haipano obo he adino ka gi to pai ni haro bagi na haro kan choi lai tong ka dino sili tar ka sen bagi ta mong la se mele bo la si jakha agi sina hari tong je somoy ko ka phun khake jingu boro bo kan jingu ro gra din ka dino ta mong la se mali nor ko ro thaira ko tong borno agi ni ro kono ro thaira kore abo hai kono ro thaira kore agi baki rok na hari chawo songkha je baki rok na haliya bine aro bo baki rok na haliya নগর পাইছা ওটা যে সেপান হংকাই গোপর কইছো তাই অন্য কোন কারণ তুই নং পরিবার বাই খেকলাই যা রত রাতং খেকলাই যা আবো খেকলাই যা তো করে जों আগে কিসা খেকলাই মানে কে ও ড্রাগস নি ব্যাপার খেকলাই যা রতং ওটা যেহেতু আপ্রু এক সময় ড্রাগস ফালিনাই কই চংপুরু রব এই আপ্রু রব ব ফালি চং চিনিবো সারা ড্রাগস দি গদালখা তাই কেসা বরিনিবো সাবো গদালখা তাই কেসা চলানিবো সাবো গদালখা খালাই আপ্রু রব কিসা তখন আবার আংবো সেকাঙ্গো তো বড় না ইয়া আবো কি লিগ্যাল ইয়া দা আবো আপনি সঙ্গে মাধ্যমে দিনো সাইমান সিনে পাবলিক এই অবহান তো সঙ্গে সিতুন হামবাই খবর তাতে বুকুক সং হাইকে যে তাবুকনি ও মাংপ্লিনি বিসিংতৈ তামো বুজিখা নরক অরও যে পাতিমুং নক খুংনি বিসিংছে নক খুংনি বিসিংনো রাজনীতিও কক শিলচারা নাইখা nei কক শিলচা মানি তামনি হিমবা খরচা বরৈ নেত্রী ni rogo kusu রাজনৈতিক ভাবে আক্রমণ খামা হাইন খামিয়া যে সজলি কক সামানি ফিয়াবা তাবুক যে বুকুক বিনা মালা বহকাই আবহাইর রাজনীতিও লাংনা মুসুজাগিয়া অব নক বাই নক কাইসেনি ব্যাপার বাজার কাইসেনি ব্যাপার বাজার বিসিংনো মিট মারে পাকে যাবো ফিয়াবা তিনি বাজার কমিটি নিবাখাক্তি বহাইনো কক সালাইজানি বাকি বড় বাজার কমিটি রক থাংকা ইয়াং অর বলে আর থাকি কক সালাইকা আর সজলি সং থাকি কক সালাইকা ফিয়াবা সজলি সং বাজার কমিটি কক নালিয়া বড় কচুক লেভেলে থানায় মানে কেস থাংনাই আমাকে ওয়ান সবকা বাজার কমিটি কক নব নালালিয়া নি তমনি কক তোমা
তাই जों इन्टारभिउ नाहरना हनै सजालि देबरमान दुगान थांमाने दुगान तो सजाक आबन बागै बरबाइखे मालबि माले तफन जेमियन भिडिअ आब्रो नरनो फुनोका तामुखे ताबुक इलेक्शन गाना हनैनाय जे नकनि वालाइमानि रगनो सुदनो रासिदि रगो थेपाइकांके सिनि प्राथाने लसंनाय सिनि बिसिङनो करिकरि एरें एरेंनि दिस्टार्ब बुंलायनाय आबहाय काइसा मांप्लि फियाबा इलिगेल कगनो साना थांके बलाय टगलायनि कगनो साना थांके आव किसिमिसा तो उंलाय पारगो दंलाय आमतिर हामदै थांके न चाओ फियाबा जदि इलिगेल कग साना थांके बरगो इलिगेल न आरो थक फाल दं डिजेल फाल दं जोआरो फालो हनि गांके केस एनडीपीएस हो थां सगिलायसिनाय ताई आबहाय जे पार्टी मुं यांगो बनानि हनि थांगो हनि माने गुबुनो बुमानि रक दं खांगले बरबाहनो बुमानि हनि साया हनजागनाय फियाबा बलाय माने ताहजति डकुमेन्ट माने केबो खबर करे फियाबा ओ जे पार्टी मुं नानि दिनो सातारिनि हर खरकसा चेराय माध्यमिक रै तंनाय चेराय बनो याकुं थै चासार रखे नुगलाइनो तेबो खा नांजागलाय माने कक्तमा थै हो फाइजाक जों मारि र बनुक बुखा आबो अ चेराय बुइर हरजाक माने दुगान बथाक्तै हाइनि बर कक्सिल चालाइमु गेव चेरायनि नखुनि बरनो जों कक्सना थांमाने ब माध्यमिक परीक्षा रै दङ बर जों भिडिअ रगो एको कारलिया आबन बागै मोखां र फननो मोजागले हनै बरक अ कगनो साग्राखा अबखे आं बाबानि कगनो नरनो सावै खानारबानि कक्सि खाबन तादे बुकुकचं अबहाय पार्टी बुंरक ओ गदालिया तंखना चाव बा इंगिया तंखना चाव खुबति मनक लाइने पारा काइसा कथलाय तलायखासा काहाम तामनि हिनबा पारा काइसा हनि हिमानि नोंथारि फाताराव थांनि बा देराव क्लाइदि नगान बरनो कामो नांगो आबगि नगान बरबाय कथलाय तंलाय थाय मिचुअल इंलाय थाय फरके खाबन तादे बुकुकचं जरानि कक पान्दानि पाइथाक बखा फाइसो पाइका बेरायखिरि थाइनोतेबो काहाम खालायनि बागै तिनि हास्तेनि चामुं ताइ बेरायखिरि नायखौनि मन्त्रि सुशान्त चौधुरी हास्ते तांनो कतर कक्टमा थुनेरनि पान्दा बा बरनि जे डिपार्टमेन्टनि अफिसार नति सामुं बस पेन्डिं दं तामो तांजाखा आब्रनो तिनति इनको रिव्यू मीटिंग खालायका मीटिंगो बेबाक सामुं थिकेन चलित क्वालिटी मेंटेन खायनि चलित दङ हाइनि साइखारका मन्त्रि सुशान्त चौधुरी कक्टमा थुनेरनो खोना जाय चिन तिनि थमित उजाक अ मांफ्रिनो আপনারা জানেন যে আমাদের ফিনান্সিয়াল ইয়ার প্রায় শেষের পথে নতুন ফিনান্সিয়াল ইয়ার আগামী মাসের থেকে শুরু হচ্ছে এবং বাজেট অধিবেশনও আমাদের আগামী 13 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার যেটা আমাদের চলছে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে সারা রাজ্যে পরিবহন দপ্তরের যে বিভিন্ন অনগোয়িং প্রজেক্টগুলো কোথাও মোটর স্ট্যান্ড রয়েছে কোথাও আমাদের ডিটিসি অফিস রয়েছে বিভিন্ন যে প্রজেক্টগুলো চলছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তার কি প্রোগ্রেস বা অগ্রগতি সেটা দেখার জন্য এবং যে অর্থ তাতে লগ্নি করা হয়েছে সে অর্থ কতটুকু খরচ করা গেছে আরও কি অর্থের প্রয়োজন এবং কত দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে সেক্রেটারি এডিশনাল সেক্রেটারি আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রত্যেকে মিলে এবং আরডির পিডব্লিউডির যারা চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসসি বিভিন্ন সারা রাজ্য থেকে তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রত্যেকে প্রজেক্ট ওয়াইজ আমাদেরকে সেই হিসাব প্রদান করেছেন যে আগামী দিনে কবে নাগাদ সেই প্রজেক্টগুলো সম্পন্ন হবে এবং কোথায় আমাদের আরও অর্থ খরচ করতে হবে তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে সঠিক সময়ে আমাদের টেন্ডারের যা টাইম দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে যেন আমরা কাজ কমপ্লিট করতে পারি এবং আমাদের উন্নয়নের যে ধারা রাজ্যে আমাদের সরকারের নেতৃত্বে মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলছে তাতে যেন আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি তো কাজের যা অগ্রগতি আমাদের রয়েছে কোথাও কোথাও ভালো অগ্রগতি রয়েছে কোথাও আমাদের আরেকটু জোর লাগাতে হবে আর্থিক দিক থেকে অর্থ দপ্তর আমাদেরকে এবারকার যে আরই বাজেট আমাদের রিভাইজড যে এস্টিমেট তাতে যে অর্থ আমাদেরকে প্রদান করেছেন ভালো টাকা আমাদেরকে প্রদান করেছেন সেই টাকার হিসাব নিকেশ নিয়েও আমরা কথা বলেছি তো আমরা সর্বসাকুল্যে আমাদের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বিগত দিনে যে কাজ তারা করেছে আরও ভালো কাজ যেন আমরা করতে পারি এবং সঠিক সময়ে সঠিক গুণগত মান বজায় রেখে কাজ যেন আমরা সম্পন্ন করতে পারি তো তারা আশ্বস্ত করেছেন যে সঠিক সময়ে এবং কন্ট্রাক্টররাও এখানে আছেন তারা সঠিক সময়ে আমাদের যে প্রজেক্টগুলো আমাদের হাতে হস্তান্তর করবেন
এবং আমরা সঠিক সময়ে সেগুলোকে উদ্বোধন আমরা করতে পারবো। Jorani Kok Panda naitome kapal tade buksong tirini Jorani Kok Panda tai kabang kok saliak natai sapuni kok toma tubui phanye ni kok katare tirini Jorani Kok Panda nor kholopsiona jotona hambai Jorani Kok Panda na hamdai pili simpai jora naitomoni bagai bunyo pirdi bunyo khanati Jorani